हमरटा ओडिया ब्लॉग चल पूरा रश्मि तापस बाबू आमर तो झाड़ू मारे बिजी होती स्त्री बहुत भल सुविधा हो असुविधा किसी हेटर असुविधा कौन एति देखिए 3टा फ्लोर काम कौन कर किसी अच्छी ना खाली एति तो सफा करदे हेटी नहीं फेपाड़ दे हाँ तापर ये जोड़ा पागल है कथा शुणी पागल है जोड़ा बहुत महान झील देखो केते काम रे छुआ मु जति काम करछि गाछ के तू काम करछु कोन करछि मु तू तो ब्लॉग ही बनउ छ तू मोबाइल हटी गति मुडिया काम करे देखाओ जे 2 मिनिट काम कर हेलो बो चीटिंग करजो चीटिंग अलाउ नाही चीटिंग नॉट अलाउ चीटिंग अलाउ नाही अरे चीटिंग करी बे एती रखाई काई की वेडे गाड़ी पे रखाई दिला ओहो गाड़ी ओहो आज सब पटियो कैमरा देखु ना के जाने ऊपर नागी तो कैमराटा देखुते जल्दी वीडियोटा कॉमेडी टिक आछियो कॉमेडी माने आछियो बॉल एटे फुटबॉल खेलेलाने ले एबे जाला नोडिया फटे दे हम नोडिया फटे नोडिया फटे कौन हां पहले एक्सप्लोर करते हैं क्या हुआ कौन कैसे फोड़ना है बता फोड़ दो उधर कैसे हाँ इतना ऊपर से क्यों फोड़ा यार कुछ नहीं हुआ उस ले लो लेके उधर हाँ ऐसे ऐसे उड़े लाने ठीक से हैप्पी फुट से ले रो नारियल फोड़ दिया हाँ फुटो बम फुटो बड़ा फाट नहीं जोर से मार 1 ए उधर ही रखो अरे उधर ही रखो मशीन में रखो मशीन के पास ही रखो 2 आदर मार पानी तो सब गिर गया सीए का कौन रोई जाना मार गिर के देखो ना ओ पानी में एक फूल ही भाई पूरा जोड़ा सब बेसी पानी देला हेटा वेस्ट पानी पी मेरो पानी आप पूजा हो न हो अगर पानी पी दियो
हो गया हो गया बानर को दियो बालू पानी पियो पियो सब पी ले ले लो पियो अच्छा है कुछ नहीं होगा आओ पानी लो लो बानर तो थोड़ा ना बानी पी लो ओए बानी थोड़ा ना दादा चल नहीं चल चल ऊपर जा चल चल एक कोई नहीं हाय गाइस एड कोन कबे सारंग पहुंचा दांगा सिस्टम तू ना दे उधर दे जा ले सुझाव आउट है वो अच्छा है टेंशन होगा बानुरी कोई रेंडो ଏବେ ଗୋଟା ଏବେ ଭୋଗ ଭୋଗ ଗୋଟା ଏବେ ଏଇ ଛୁଆ ନବ 50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ତ ନବ 30,000 ଟଙ୍କା ତା ସାଙ୍ଗର ଲଡୁ ଆଉ ଗୁଟେ ଲଡୁ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡି ଏଇ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡି ବି ନବ ଛୁଆ ଖୋଲିକି ଦେଖିବୁ ଅଶୀ ଟଙ୍କିଆ ସୁନି ମାମୁଡି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁତି ଏଟା କ'ଣ କଣ ଖରା ନନ୍ଦିନି ଖାରା ମୁଦି ମିଳିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରା ନନ୍ଦିନି ରିଭ୍ୟୁ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ରିଭ୍ୟୁ इसके साथ कॉम्बो ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ଚଟପଟା କମ୍ବୋ ମିଳିବ ଏଟା ମଲ୍ଲେଶ୍ୱର ଏ ଖାଲି ଏମ୍ ଫେମ୍ ଦେଇନି ଯାହା କହିଛ ଚଟପଟ ମଲ୍ଲେଶ୍ୱର ଚଟପଟା ଏତିକି ଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ମୋ କତିକି ନେଇ ଆସିବ ମୁଁ ନେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମଳା ଧର ମୁଁ ପୁରେଇ ଦିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ କମଳା ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ପୁରା ହଁ ପୁରେଇ ଦିଅ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ପୁରେଇ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କାହିଁକି ଏଇଟା ଯୋଉ ମୋ ଭାଇ ଯୋଉ ରଖିଥିଲା ହଁ ବାସ୍ ସେଇ ଦିଟା ସେଇ ଦିଟା ଏଟା ସେଉ ନୁହେଁ ସେଇ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କଥା ଏ ଛୁଆ ତାର ଖାଉଛନ୍ତି ରଡୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ମିଳିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଏକୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଲାଡ଼ କରିକି ଖାଇପାରିବ ଆପଣ କୋଉଟାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଉଠା ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ମୁଁ ମାଟି देख ଷ୍ଟାର୍ଟ ମରା हम स्कूल बना रहे भाई ହଉ ଜଣେ ବାହାରି ହେଲା ଦି ଜଣ ବାହାରି ହେଲେ ତାପରେ ଏ ଲଫା ପଡ଼ା ସବୁ ମୋର ଲଫା ପଡ଼ା ସବୁ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଏ ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆରେ ମୋ ଜମିଟା ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବ ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବ
ଏ ବାବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟଟା ଧରିଛି କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ନେବି ତା ଭାଗ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଜୁହାର ହେବି ହଁ ଏଇ କହୁଛି ମୁଁ ଜୁହାର ହେବି ତାପରେ ପଇସା ଦେଖ ଲଫାଫାରେ ଯାହା ଅଛି ମତେ ଦେଇଦିଅ सब ये कवर में डाल लो ହଁ ତୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବୁନି ଏଇଟା ଦେଇଦେଇକି ଯିବୁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଇଦେଇକି ଯିବୁ ଏଇ ଲଫାଫାଟା ଏବେ ଆମ ମାମଙ୍କର ପାଳି फर्स्ट आले तुम तो खाई ଏଇଟା ପୁରୋ रोकी नाचा का बेटा हल्दी हल्दी हां फर्स्ट आले तुमको दे दो ना पहले पकड़ो पता नहीं किसका है ये इतनी भी नाटक होते और निकाल जल्दी मत तो कौन टाइम मत लो रे आज दीदी मन छुट्टी लेने ଗୋଟେ ସେ ବକ୍ସ ଉଠେଇଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ସେ ନେଇଛି खानदानी बॉक्स ये आले आंटी खान ସେଇଟା डाले कोनी डाले हेलो 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 मैं पे दसरा मैडम किल्ले बड़ा पापा रश्मि ପଇସା ରଖ ଏ ସେଟା ପକେଟ ରଖ ये और ଯା ଭାଇ ତମ ପାଳି डालो ଏବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଳି ଏବେ ଧତ୍ରା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଳି हां ଏଇ ଏବେ ଧତ୍ରା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଳି ଯା ଧତ୍ରା ମ୍ୟାନେଜର ଯା मैनेजर गले ना मैनेजर ଧତ୍ରା ମ୍ୟାନେଜର ଏ ଧତ୍ରା ମ୍ୟାନେଜର फर्स्ट आले तुमको दे आओ तुमको दे दो मैनेजर झाड़ू पोछा मैनेजर क्लीन करने वाला मैनेजर सर क्लीन करने क्लीनर कम मैनेजर कम साधारण क्लीनर वाला ओ हो जागू सर्विस करा देते ओह माय गॉड की भाग्य ला तार आमे दोस्तु तो पाइलु ଏଇଠି ଦେ क्या कोण तू खारा उंच धर मोर सेटा भारी पसंद मसला ମେନ୍ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତଳେ ଲୋ ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ତଳେ ପକା ହେଇଯାଉଛି ବାଉ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ତାର କାହାକୁ ଦବ मोरटा होची कोण कोनी डाली ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ସେ चावल मुतिल ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଆଇନ ତ 12ଟା ଆଉ ଆଉଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଦା ଏ ବେଲୁନ ଅଦା ନେଇକି ଯାଇଛି ଅଦା ନେଇକି ଯା କଚୁକା ବେଲୁନ ଅଦା ନେଇକି ଯାଇଛି पैसा बे कुरकुरी गाई ଏଇ ତୋର କୁରକୁରି ମିଳିଗଲା ତତେ କଇଟା को एडा डो गुण नसन अबे एडा डो गुण कुरकुरी खाते पैसा देकी माउजी गुण नस कथा कहू ना नहीं जाबे कोच दे अरे ए दे दे 50 टका बे एबे 5 दिन कुरकुरी खाइबे 10 जाओ जा क्यों रुआ धुआं तो मुट्टा देखा जा पतला देखा जा किए तो मुट्टा देखा जा पतला जो बोला अफा कोना क्या मु देखिन एटा घरु गने चेक करे मु कैमराटा जनी एडी मारी बुइला दे मत डाउट हो काई पत्ते तो धइला एटा बहुत मुट्टा लगे दे 5 जगह तो दे दिना ऊपर 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 बे भाई हेड किछि नाही एटा बाथरूम लागी करे एइड कुदु बाथरूम करी बड़ा दे एइड कुदु एइड
ପୂଜା 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 ସରି ଗଲା ଏତିକି ପୂଜାର ମାନେ ଏଠି ଏମିତି ହୁଏ ଏତିକି ହୁଏ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ତ ନାହିଁ ବାକି ଯାହା ଅଛି ପଛରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ସର୍ଟସ୍ ଦେଖେଇଦେବି ତୁମକୁ ବଟ୍ ବାସ୍ ଆମ ଏପଟରେ ଏମିତିକି ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ଦେଖିନେଲେ ତ କେମିତି ଏପଟରେ ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିକି ଜଣେଇଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିକି ଏପଟ ତୁମକୁ କେମିତି ବାଏ ବାଏ